Bonjour les étudiants du 12e année collège. في هذا الفيديو غنشوفوا التصحيح ديال الامتحان الاول لهاد الدوره لماده الفيزياء والكيمياء. L'exercice numéro 1 عليه 8 ديال النقاط 8 بوين. دونك نبداو بعدا بلا كيسيون، نقراو لا كيسيون مزيان باش نفهموها. Complétez ces phrases par basse pression, chaud, atome, le vent, haute pression, froid. basse pression ضغط منخفض. haute pression ضغط مرتفع. يعني إلا ديجا شفنا غير هاد الكلمات فغادي نعرف بأن الجملة اللي غادي نديرو فيهم هاد الكلمات فهي جملة كتشرح كيفية تكون الرياح. أيضا chaud et froid هي نفس الشيء. atome et le vent. D'accord. Donc نبداو بهاد الجملة الأولى. Le vent est un déplacement d'air engendré par une masse d'air qui rencontre avec une masse d'air. Alors في رأيكم شنو غادي باش غادي نملؤوا الفراغات؟ واش la pression ou bien est-ce que c'est chaud ou bien c'est froid? Donc bien sûr غادي نملؤوا في الفراغات ب chaud et froid. ولكن شنو غادي نديرو في الأول؟ واش une masse d'air froid ou bien une masse d'air chaud? نعاودو نقراو الجملة. Le vent est un déplacement d'air engendré par une masse d'air chaud qui rencontre avec une masse d'air froid. L'air d'une se déplace toujours vers une zone 2 et l'en résulte un déplacement de l'air. Ce mouvement de l'air est appelé, donc le mouvement de l'air toujours c'est le vent. Une fois نشوفوا le mouvement de l'air, c'est-à-dire on parle du vent. Alors l'air d'une, donc هنا غادي نشوفوا واش basse pression ou bien haute pression se déplace. Donc هنا كنشوفوا déplacement. يعني فين كيكون déplacement؟ est-ce que vers déplacement de basse pression vers haute pression ou bien haute pression vers basse pression? L'air d'une haute pression. L'air d'une haute pression ضغط مرتفع كينتقل لواحد لا زون، واحد المنطقه اللي فيها ضغط منخفض. منطقه ذات ضغط مرتفع كتنتقل لمنطقه ذات ضغط منخفض. وهاد الحركه كتسمى بحركه ce mouvement de l'air est appelé le vent، الرياح. Une molécule est constituée par au moins 2 atomes liés entre eux. L'exercice numéro 2, bien la question numéro 2, cochez la case correspondante à la bonne réponse. L'atome est constitué par des molécules. Wesh la molécule qui est constituée par des atomes ou bien l'atome qui est constitué par des molécules? Donc c'est faux. Cette phrase est fausse. L'atome est constitué par des molécules est fausse. Le diazote représente à lui seul près de 78% de l'air. واش الازوت كيكون 78% ديال l'air. Oui, c'est juste. Donc هاد les constituants ديال l'air comme تكونوا عارفينهم avec les pourcentages ديالهم. Le dioxyde de carbone CO2 représente plus de 10% de l'air. يعني CO2 فهو كيشكل لينا اكثر من 10% ديال الهواء. واش هذه بعدا منطقيه؟ Non, c'est faux. Donc là, on va mettre croix non. L'air est un mélange de plusieurs gaz. Oui. Le principal constituant de l'air en pourcentage est le dioxygène. واش المكون الأساسي أو الرئيسي ديال الهواء هو ثاني الأكسجين؟ خطأ. شنو شفنا؟ بأن لو ديازوت هو اللي كيشكل نسبة كبيرة من مكونات الهواء. Donc هذه c'est non. La molécule est constituée par des atomes. Oui. Donc هنا الجدول كيبين لنا المكونات ديال الهواء ومع البورسنتاج ديالهم. Donc الديازوت كيشكل 78%، dioxyde de carbone 0,03%, c'est-à-dire moins de 1%. autre gaz يعني نقدروا نلقاو خليط ديال غازات اخرى presque 1%. dioxygène 21%. Donc dioxygène c'est 21%. هادو خصكم تكونوا حافظينهم وعارفينهم. Troisième question, reliée par la règle les substances chimiques avec leur symbole. Dioxyde de carbone, dioxyde يعني كاين جوج ديال les atomes d'oxygène de carbone. Dioxyde de carbone, sodium, monoxyde de carbone, c'est-à-dire il y a seulement
un atome d'oxygène, potassium. Dioxyde de carbone, donc on va relier dioxyde de carbone avec la molécule CO2. Sodium, c'est seulement un atome, donc l'atome de sodium, il y a le symbole Na. Monoxyde de carbone, CO. Potassium, c'est K. L'exercice numéro 2, elle est noqat. La question numéro 1, complétez le tableau par les substances suivantes. H2, le dihydrogène, carbone, fer, dioxyde de carbone. Donc نخصنا نبينو فين هما les atomes وشكون هما les molécules. Les atomes هنا, les atomes c'est le carbone et le fer. Molécules H2 dihydrogène, حيت كيبان لنا بان كاين deux atomes d'hydrogène, et aussi CO2 dioxyde de carbone لان فيها trois atomes, un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. H2 كتكون من deux atomes يعني de même nature, c'est-à-dire deux atomes d'hydrogène. Alors CO2 كتبان بأنها composée d'un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Sur la question numéro 2, complétez les phrases suivantes. Diazote est composé par le vide, il y a du vide, atome. 2, il y a du vide aussi. Donc diazote est composé par les atomes. Combien d'atomes? Alors quand je fais N2, c'est-à-dire est composé par deux atomes de quoi? D'azote. Ammoniac NH3 est composé par combien d'atomes de ça? Et l'atome de voilà. نجاوبوا. Ammoniac est composé par un atome de quoi? D'azote et trois atomes d'hydrogène. هاد الأسئلة كيكونوا ساهلين فما تضيعوش فيهم النقط. Butane C4H10 est composé par combien؟ فكنشوفوا حنا غير الأرقام اللي مكتوبين في هاد لي زانديس وكنشوفوا الأطوم اللي حداهم، فهذا كي عطينا فكرة على عدد ديال لي زاتوم اللي كاينين في هاد لا موليكول. 4 atomes composés par 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. L'exercice numéro 3, le dernier exercice, il y a 4 points. Donc, la question, les dimensions de la chambre de Mohamed sont largeur 3 mètres, longueur 4 mètres, hauteur 3 mètres. Calculez le volume V d'air qu'il contient en mètres cubes et en litres. فكيفاش كنحسبوا لو فوليوم في هذا لوكا؟ لو فوليوم كنحسبوا باللارجور فوا لونغور فوا هوتور. هنا عندنا كاع لي دوني ديال لارجور لونغور hauteur, donc سهله اللي كنشوفوا بان sont déjà convertis en même unité. كنلقاو بان لارجور بالمتر، لونغور متر، aussi hauteur حتى هو بالمتر. يعني il suffit seulement de faire des calculs. Donc volume est égal نديرو l'application littérale L fois L fois H est égal 4 fois 3 fois 3. C'est l'application numérique. Donc, est égal à quoi? 36 mètres cubes. Parce que le volume, l'unité ديالو هو المتر كوب. دابا خصنا نحولو من المتر كوب لللتر. باش نحولو من المتر كوب لللتر كنضربو في 1000. يعني هاد لا فالور اللي خرجت لينا غادي نضربوها في 1000 فتعطينا 36000 لتر. 36000 لتر. نمشيو دابا لا question numéro 2. Calculer en mètres cubes puis en litres le volume de dioxygène qui contient dans cette chambre. Donc هذا le volume اللي حسبنا في هاد السؤال الأول. donc هاد الفوليوم اللي حسبناه في السؤال الأول فهو عبارة عن حجم ديال الهواء اللي كاين في الغرفة، ولكن السؤال الثاني طلبوا منا فقط نعطيو الحجم ديال الأكسجين. فكيفاش غنديرو؟ حنا قلنا بأن لي كونستيتيون ديال الهواء خصنا نكونوا عارفينهم اون بورسونتاج. فهاد الجدول نعاود نحط لكم الجدول اللي كيبين لي بورسونتاج دو شاك غاز. فهنا محتاجين لو بورسونتاج ديال اين غاز ديوكسيجين اللي كيشكينا 21% من الهواء. دونك الديوكسيجين كيشكل 21% من كمية الهواء.
كيفاش غنعملو باش نحسبو؟ كيفاش غادي نحسبو؟ غناخدو 21 نقسموها على 100 تعطينا 0.21، لان ما قسمناهش على 100 على 100 غتبقى اون بورسونتاج، دونك ما غاديش تخرج لنا لا فالور اكزاكت. غناخدو 21 نقسموها على 100 تعطينا 0.21، وغنضربوها في قيمه ديال الحجم ديال الهواء، يعني فوليوم دو ديوكسيجين كتساوي 0.21 فوا 36 متر كوب، لا تعطينا 7.56 متر كوب. نمشيو دابا الفوليوم دو الاكسجين اون لتر. قلنا باش نحولوا واحد القيمه من متر كوب للتر كنضربو فقط في 1000، يعني تعطينا 7560 لتر. وهنا كنكونوا وصلنا نهايه ديال هذا الامتحان. كنتمنى لكم حظ موفق للجميع.